Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, saya akan menyajikan jebakan catur terbaik dari beberapa Grandmaster dunia. Langsung ke permainan. Nomor 1. Jebakan Magnus Carlsen. Dimulai dari pion E4. Pion E5. Kuda F3. Kuda C6. Gajah B5. Pion A6. Gajah A4. Kuda F6. Putih rokade. Gajah C5. Kuda kali pion. Kuda kali kuda. Pion D4. Kuda kali pion. Benteng E1. Gajah E7. Benteng kali kuda. Kuda C6. Pion D5. Kuda A7. Menteri E2. Pion B5. Gajah G5. Pion F6. Pion D6. Pion kali pion. Gajah kali pion. Pion kali gajah. Menteri H5 skak. Raja F8. Gajah B3. Menteri E8. Dan Menteri H6 skakmat. Nomor 2. Jebakan Mikhail Tal. Dimulai dari pion E4. Pion C5. Kuda F3. Pion D6. Pion D4. Pion kali pion. Kuda kali pion. Kuda F6. Kuda C3. Pion A6. Gajah G5. Pion E6. Pion F4. Pion B5. Pion E5. Pion kali pion. Pion kali pion. Menteri C7. Menteri E2. Kuda D7. Putih rokade panjang. Gajah B7. Kuda kali pion. Pion kali kuda. Menteri G4. Menteri B6. Benteng D6. Gajah kali benteng. Menteri kali pion skak. Raja F8. Gajah C4. Pion kali gajah. Benteng F1 skak. Kuda F6. Benteng kali kuda skak. Pion kali benteng. Dan gajah H6 skakmat. Nomor 3. Jebakan Bobby Fischer. Dimulai dari pion E4. C5. Kuda F3. Kuda F6. Pion D5. Pion kali pion. Kuda kali pion. Pion G6. Gajah E3. Gajah G7. Kuda C3. Kuda F6. Gajah C4. Hitam rokade. Gajah B3. Kuda A5. Pion E5. Kuda E8. Gajah kali pion skak. Raja kali gajah. Kuda E6. Raja kali kuda. Menteri D5 skak. Raja F5. Pion G4 skak. Raja kali pion. Benteng G1 skak. Raja F5. Dan benteng G5 skakmat. Nomor 4. Jebakan Vishy Anand. Dimulai dari Anand pion D4. Kuda F6. Pion C4. Pion G6. Kuda C3. Pion D5.
Pion kali pion. Kuda kali pion. Gajah D2. Gajah G7. Pion E4. Kuda kali kuda. Gajah kali kuda. Pion C5. Pion D5. Gajah kali gajah. Pion kali gajah. Menteri D6. Menteri D2. Rokade. Pion F4. Pion E6. Kuda F3. Pion kali pion. Gajah C4. Gajah E6. Rokade. Pion D4. Pion F5. Gajah kali gajah. Pion E5. Menteri D7. Pion F6. Raja H8. Menteri H6. Benteng G8. Kuda G5. Benteng G7. Dan menteri kali benteng skakmat. Demikianlah jebakan catur dari beberapa Grandmaster dunia. Gens Unasumus.